କିଛି ଦିନ ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ କାହିଁକି ଯଦି ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତି ଜୋରିମନା କେତେ ନେଉଛନ୍ତି? ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦେବେ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ପୋଲିସ ଚେକିଂ 4 ଗୁଣା ହେଇଛି, କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତି ସିଗ୍ନାଲ ରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଦିନରେ 2 ଥର ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ଏଇନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି, ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବେ କିମ୍ବା ଫାଇନ ଦେବେ। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ते वर्तमान पे एक गुड न्यूज आसी जहाँकि आपणकर लाइसेंस अप्लाई करबा एबे बहुत सहज होईछि। ओडिशार जेकोसी जिल्लारू भी आपण कोनोसी आरटीओ को न जाइकी घरे थाइकी आपण व्हाट्सएप माध्यम लाइसेंस अप्लाई करि परिबे। तेबे एथिपई स्क्रीन रे दिया जाइथिबा ए जो नंबर को आपण लाइसेंस लेखि सेंड करिवे, बाकी सबु काम से माने बुझी नेबे। देखंतु गाड़ी होछि आपणकर किंतु दायित्व मधे आपण नेबा दरकार। जोरिमाना देई रिग्रेट करिवे ना लाइसेंस नै कि सेफली गाड़ी चलेइबे? डिसीजन आज ही कर नियंतु। व्हाट्सएप करंतु ए नंबर रे।